सभा संसाधक और संसाधक नियरली बाजार सभानि सभापति যিনি বরণ গোনাं মিহির জমাতিয়া তাই বড় যিনি পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট লুই ফাইসা পর্যায় যিনি আছিলেন স্যার তাই বড় ডিস্ট্রিক্ট লুই ভাইস প্রেসিডেন্ট যিনি সাধারণ জমাতিয়া তাই বড় যিনি ডিস্ট্রিক্ট ব্লক নি তাই প্রাইমারি যতনা खाका फारि ओ फालनाय केला बाजारनि हाथियाव फालनाय चा दखान खायनाय जतन खरमया फारि आं इसा कक सासिवानो कके हायसिसों सारा त्रिपुरायाव जों अमत हायखे जायगा जायगा जों बाजार सभा खाय दंमोन उद्देश्य जों थामसा जों महाराजा नि नेतृत्वे महाराजा ने आइपुंजिनो तुई जों मताहाय चिनि जीवनसा पार्टीफोर दंमाथों चिनि त्रिपुरा मथा जों त्रिपुरासा हाके जतोसि बीजेपी होदि नि कांग्रेस होदि जतोसि जों त्रिपुरासा हाके सिपाइगा आबो बासा राजनीतिक पलिटिकल खुंनाय दङ कखे चिनि त्रिपुरा मथा आगे कोनो पलिटिकल पार्टीया जों चिनि मानथाय चिनि त्रिपुरा सरनि मानथाय बेलायनो 25-30 বছর সিপিএম সরকার যে কোনো ডেভেলপ খাইয়া তাইবো তাও বিজেপি হাফান খাইবানি বলে বড়কে जतनि बागै सिनि सामानि आबो जों नुग्लायनि बागै जों सारा त्रिपुरा राज्य जों त्रिपुरासा जतन जों सुबल आइनि बागै जों जे जागाबो त्रिपुरासानि मानथाय नियम जतन सिनि दंना आरो ओ गादा लेसिनि शहर হয় মানে অমর বড় নমির নাই নাইদি বুরবুরানি লামানি সিনি থাঙ্গি নাই চিনি আইগিনি লাইবুমা কথাং কংকো ও লাইবুমা কথাং কমানি বড় যতন সি দङ তাফানো চিনি আইগিনি অমর মালিক রাজা और राज सिंहासन ताफानो दङको আমরা সিমি সিগাবো ওয়ানসার পুরো দরজা ভাই ওয়াখাত নাই এটাবো ওয়ানসার নক সিদ্ধান দং যত লোকে না কোটি সাগর অমর সাগর চন্দ্রী মাতা বচিনি কুসুম অমর মালিক রাজা যে ওরা জায়গা খাই গলান মানিস তার বুকে থান দংক আমরা যত সিমানো অমরপুর শহর जों गोबांनो चिनि बर' चिनि बुंबारा चिनि त्रिपुरा सारनि ताकु जागा कागज दंको नथाय कागज दंको जों सिमानो कखायनो चिनि किसुटा लोकनो सामलायनाय ओरैबागै त्रिपुरा मथानो किसुटा बर ओरैबागै क किसा पंकिसा रहिनाय बुकुं कलर बाय बान्दे जानि ताक दंनाय दंको और चिनी बुंदिया कामिया से सुनलुगी दंको आनी मानथाय आनी साथाय आनी तंग थाय जागा सिखरै ताबक नायदि जों सिगिन से एला बाजार खाय दंमानि ओ बाजार पर्यन्त से जों को डेभलप देंखा कोनो मार्केट स्टल देंखा ए कोनो सुनलुगिया आइनि कारणे चिनि त्रिपुरा सानि बागै जों जागा जागानो गोसा गुफुर हलायानो तैखे जतन थांसावो यात्री रखांका चिनि जों जेला महाराजा ग्रेटार त्रिपुराले निजे साथाय माने ए कोनो दिसिन किसाबाले सल्युशन मानाय मानथाय मानाय
interlocutor ko chung mawani baik to singkang ka tini bahai no maharaja tini thangbo chini ta sarai প্রধানমন্ত্রী অমিত শাহ মালায়ালি কারণ মনে বার রিকোয়েস্ট খাই বলো হই তো আপনার পর্যন্ত ও তিনপ্রাসা খাইলে কিছু তো নাম থাই কিছু তো মামা হা রান পয়সা কিসাসুন মামা হা বাজেট কিসাসুন মামা হা আপনার जों लुजनो सानलाय मानिया आरो प्रधानमंत्री आवास योजना मावफैरोगा आरो बरंसर कांगेता नै 1,32,000 1,32,000 बाय नक सारो मानाय दे सारो माया हाय खराय बान्देखा बरंसर तारची जे नक तांनाय जारा बिना किसेरी नक तांनाय र बरंसर তার সামনে বিভিন্ন রাং নুন নাই তার বন্ধন আশা নোটিস আইনি কাম যাও নাউনে নক সাখাকে আঙ্গন সুথাইয়া মানে जों তো কোনো ডেভেলপ করুন বাইকে সোনাবে মানে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য খাইজানে করে আইনি কারণে তামো নাইনি জায়গা নাই নাইনি চিনি টিপ্রাজু রংনা না সাচিনাই আবো गोबां नुनो फायगा जे समय चिनि वान जुइदेल सामखाइया जेता आनि गामिनि बुरिनो साइला खोनासिलाय बो हाबा हाबे सिरिया इंगा आंगे बानि बन्दन आशा बिबिनो सुदाइ खाइला आंगेबा निचय नुनो मानो खासिनाय अंगाय बात दका मलगै जों जागा जे जों थुंजा तंमानि 75 बोसोर तेगे जों थुंजा तंमानि बनो मुक्ति रनाय हनै चिनी महाराजा छोरें महाराजा बलामक फाइगा तिप्रासानो कायसे सल्यूशन दय बुंनाय हनै बो जागा बो लाख कोटी पैसा खरच खायो बो तो तंगै नै साबाय नै केलिकाटाव नाव दङ शिलंग दङ दिल्लीव दङ त्रिपुरा आगे तो सारा त्रिपुरा नि बनेसि कुसुम 184 जन आगा साइ थांमानि बाहाम बुथुइ चिनी महाराजा पदक किशोर बताबो गोथां दंखौ ओ गोथां दंमोन जों जतन ओ बीजेपी खायनाय ताको बा चिनी कांग्रेस खायनाय ताको जतन वाइसा लगे ओइ दाइरेवानो आइ दिबाङै ताको गोबां मोनो बुल बुथि दंखौ जों बहायनो आंबो बीजेपी खाय रांखि साबासो साइ दंमोनलै अरे सामने जानेबा आं बे समय बीजेपी खाइबाय जनजाति डिस्ट्रिक्ट नि एडवाइजर से आं एडवाइस खाइनायसि आइफानो जों जेता नुगमनि तिप्रासारनि जे बिरमान पोस्ट दङ नुगैसि आं वाइसा महाराजा नाव जों लगरनाय नै आंबो फाइबानैसि आबाय किसा मासा रां पैसा लुगनो सानलायनाय आरो तंखांखे तो आंबो तंमानले तामबा जों नुखा अमरपुर नायि अमरपुर जे जों नुबनि आं बे बाक्सा आगि वानजुं उनको खाइ दङ जिरिसकाल चालक दङ पर्यन्त सिदाबो लाख कोटी मालिक नै पाइला नाय खागे चसमा काटनि रां थाङा तांची तिप्रासा रंगे ताक्सार बिजे जारा बीजेपी खाइने त्रितो खाइ दङ ता पर्यन्त पुवाय खालायसा सावानि रां पैसा ग्रिलां नुगै दंले जों बीजेपी खाइ तमा लाख दंखाबा जों जेखाबानो तिप्रासानै गोथै जों गोथैके मा दंने आइनि बागै आं जत ओ तिप्रासा उन्दैनै जारा बुल बुचि दंनाय आबना मा कयो दालार फाकी बीजेपी खाइने बांधे मानिल कोनो समयनो भुल टाकुचि बायदि बरक तुम्हारा छनाय जों सरकार तंमनिबा जों साखि दय मानो हे अथवा जे कोनो स्किम रय माने अमतागि गोबां मानो थांनानै বিভিন্ন सारले षড়যন্ত্র खाइमानिर जतन भुल टाकुचि गरम
কড়া প্রতিবাদ খাই হবি जों ৭৫ বছরের বঞ্চিত মানে আগে তাক পর্যন্ত দেমের ফুচিয়া কখনোই করা জবাব রয়ে ধরে যারা বিজেপি নেতৃত্ব ফেলে রক নগদ থানি বুঝক নাই চাকরি নাই যে কোনো স্কিম নাই ক্ষমতাকে সানাই বড় বড় আছে জবাব রইবার হয় হাই মানে ও আমসাইনি যারা বিজেপি নেতৃত্ব খাইতো নাই বা কংগ্রেস যারা খাইতো নাই না যতন ক্ষমতায় ভুলটা বুঝিছিল হলে যতন সাও কারণ তুই কিছু সামনে ও তাও বন্ধ ছড়ে সবু বিজেপি বুথ প্রেসিডেন্ট কিন্তু আগে হাই প্রথম ছাড়াই তো জানলে নাই নাই কারো জায়গা জায়গা নাই নাকি ও আমসা তার সামা হবে আং ব্যবসা আগি তো নাই আগরতলা শহর থাকছি বিজেপি নেতা খাই ফিরি ৩.৫ কোটি কেসি ওয়াইস হয়েছে আসতেছে দিল্লি হয়েছে পাই কমজু কিছু ঘুরিয়ে কি আমি বলছি সিরাহা थोंजाक फायलाहा हाय निबो जों कै थोंजाक मालिया आं दहायनो जिनि बुवाग्रा जे गोथां कांसा बुवाग्राने आ गुरुजिनो मानायनो जों अमतायगे जोंबो दिप्रासाराव जतन थांसां लायसिनाय गैया जतन कबो जाव आं तो बेसी कक्सानिया असुबले सावनाय आरो नेक्स्ट जिनि सारे पाथालाव थाइ सफायजाक गरमते डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सफायजाक नेक्स्ट टाइम आते बुका साइकेल लावनाय आसले कक सावनाय आनि कक नारन परीक्षा बुबाग्रा आयोग दिप्रामा थाय बुरबे एलाबाद आयोग जतन